ମାଛଟା ଗଲା ବାୟା ନେଇଗଲା। हेलो हाय नमस्ते नमस्ते। आशा करूँ भलरे थे समस्ते तो आपण मानक आम भिलेज चिटिमुंडा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो रे आमर आउ जने नुआ अतिथि अच्छा किए टिके चिन्हिले बो किए कहि दउन मु कहिदेबी हां तू कुणिया डाकी आणु मु कहबी से हेले मो बड़ भाउज मो बड़ माई। तो आज वीडियो रे फुल पनिशमेंट सहित चैलेंज धरि हम पळे आछू ना कोन। हाँ तू तो सबुदिन पनिशमेंट दबु आ को दिन न दबु। तो आज खाइबार कोन अछि कहि दे टिके आई तो बड़ माई कहबो कहल छ बेगे बेगे को डरी जाउची डाली आ छुई आलू माछ बड़ी बेसर तम टिके बड़ बेटरे कहू आ गंतरा पिठ भजा आलू बाइगण आ माछ मंजी गोटे गोटे मंदी गोटे। हाँ तो आज खाइबार आमर एतिक अछि चैलेंज सहित फुल पनिशमेंट मध्ये अछि कारण घर को कुणिया आसले खाइया को देखि पनिशमेंट न देले हम दी जन जग पूरा भल लागुनी देखि हम मित्र किए जितुची किए हारुची किंतु पनिशमेंट हमर अछि से आई पनिशमेंट दऊ ना धरिकी जाकू हां हेथिरे कोन अछि। तो आज वीडियो रे हम टोटली भी कथा हबुनी कारण कथा हला से हम वीडियो बहुत लंबा हो जाउची आ खाइला से कि जणे जितुची जणे हारुची जणे खाली बल बल होउची सेही कथा मु ही बेसी बल बल होउची लाउ केही हो से बेसी बल बल होउची मु खाली खाउची आ देखले आसी मते भल पनिशमेंट दउची। तो आज वीडियो टोटाल कथा नहीं खाई सारा पर कथा हाँ। चलतु आज वीडियो आम स्टार्ट करिया। आपण तो वीडियो एते मात्रा रे देखुछंदी किंतु लाइक के कोना कि सब्सक्राइब के कोना केही कोना आज लाइक टे कर दे संस्कार टे कर दे और कमेंट कर दे। मते भात देखि बहुत जोर भोक लागिलानी किछि भी खाइनु हम बो कि आज मुड़ी की डालमा चोड़ी खाइछंदी मु रही पारनी मो बड़ भाई आसी आसी आइली कि तांकर बस फेला 5 टकिया बस बा लक्ष्मी बस हेतरा लेट हो गेला बस गला आ उधर स्टैंड आसिया आसिला से ओ खाउछु एबे आरंभ कर दा बेगे 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 खाइ दियो रागुआने। हाँ माछ कोन टागाडी कोसंदी खाइ परिबिनी मो हेलेटा मोर आनी हेल छुई माछ बेसर बहुत ही बढ़िया। आम माई आदि खाली माछ बेसर कहि देछंदी एटा होची छुई आलू माछ ताऊ बड़ी बेसर करा हाइची। पिठोटा रे नुन पकेलनु अलो टिके लणा हेला मो पिठोरे लुण पकई ना मोर मन ना आज से दिन सब जिन चखे सब मैं रांधी ताकू एते हुक जे माछरे आज पकेइ नथला नुन डालमा हेले पकई नथि मते चखेला ए नुन पकेला मो नातुन माने खाइला डालमा ही से कहले लणा चोरा नुन पकेला आज तार खाली माछ केମିତି छुई बेसर खाइबो आलू छुई बेसर करी बागे गुड झोळ कर देछि त ता निशा लागिछि आ त माछ सोनी खाइतलो हां एई छुई आलू पकई की ना छुई के पकेनी छुई आलू माछ बेसरा बढ़िया ना खाली माछ लाल फालतू पकासी ना तू डाल सब डाल देछु डाल दे पानी मो तो सांगे सा तंत्रे कदा मैदान भात रान दउछु सज पकाळ तू खाउछु मते गरम भात पर नै मो कथा आबिनी बोली कहितली एमा खाली बल बल होसन देखिले की होरे काटे चुप करे खाइबो कथा केमिति न हो मो खाइला कथा छुई रखि दे ना देखो ना कंता छिले ना ते टांगा छी फिट जली टिके सिजे सामना सिजी आज पूरा फिट जाउजी से कहउचे गोटे बांफ सिझाई गिरी पांडा निगाड़ी पकई दउ मो भाउजू तू तार करचेली खराब हेनी सेटा सान भौंडा भाउजूटा ताकू आसुच कौन करी मुझे तू ताकर डाकुची आम सान भौंडा कोन भाउज डाकेनी मु झील झील सब डाके माई बेगे बेगे खाई दियो सान माई सहित खेली खेली खाऊले हारी गले देखा कुणिया आसिकी हारिकी जाना जितिकी जा जहा आमको देकी जीवु भल मंद कौन जीव आ सत्तू तो नुण कौन पकईनु लुण खाइले ब्लड प्रेसर बढ़
ଧର ବଢୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣି କଲରା କରିଦେଇଛି। ବୟସ ହେଲେ ତ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ବଢି ଯାଉଛି। ମାଛକୁ ସାରିକି ଚୁଙ୍ଗି ସାରିକି ଆଜି ବସି ପଇଲୁଣୁ। ମାଛଟା କଣ୍ଟା ଖାଇବୁଛି କି? ଏ ମାଡୁଆ କିଏ କହିଲି ଗୋଲ କରି କାଟେ ସେ ତାକୁ କାଟୁଛି ଚେପେଟା କରି। ଆମର କଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ଏ ବୋପା ଆଜି କଣ କେଳେଇ ସାରିଦେଲାଣି। କେତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ତ ମୁଢି ଡାଲମା ଖାଇଛ ମୋ ପେଟରେ ଆଡେ ଅଛି। ମାଛର କଣ୍ଟା ରାଖି ଦେଇଛି ଜାଣି। ପାଣି ପାଣି ଭିତରେ ମାଛରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିଲା। ଗଛର ଶିଅରା ଯାଇନି କି ତା ଦିହରେ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ମାଛ ଟିକେ କଣ୍ଟାରା ଦେଇଛି। ସତ କଥା ମୁଁ ପିଠରେ ଲୁଣ ପକେଇନି। ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ବା ନିକାଲ ନା। ଆଜି କୋଉଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇନି ମୋର କଣ ହେଇଛି ଜାଣି। ଡାଲିରେ ପକେଇ ନଥିଲି, ମାଛରେ ପକେଇ ନଥିଲି, ପିଠରେ ପକେଇ ନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ବୋଉର ରୋଷେଇରେ ମନ ନାହିଁ। ତାର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମର ସବୁ ବାଇଆଣୀ ଦୋଷ ସମଧିକ ଟିକେ ଅଛି। ଆଜି ବାୟା ଦୋଷ ବାହାରିଛି। ବେଗରେ ଖା ହାରିବୁନୁ ଜିତିକି ଯିବୁ। ମୁଁ ତ ହାରିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲେ ହେଲାନି ଖା ମୋର ଦେହ ଅଛି ତମ ସଇଲାଣି ଆଉ। ଖା ଖା ବେଗରେ ଖା। ଖାଇ ଖାଇକି ଆମ ହାତ ପାଟି ଗୁରା ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ଆମେ କେବେଠୁ ଖାଇଦଉ ତମେ ଧରି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ମାଇଁ ହେରିକା କଣ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଲୋ। ଖାଇ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ତ। ଆମେ ଅଦିନିଆ ଲୋକ ଖାଇପାରୁନି। ମାଛଟା ଗଲା ବାୟା ନେଇଗଲା। ମାଛ ବାୟା ନେଇଗଲା। ଖାଇଦଉନ ମାଛ। ମାଇର ସବୁ ତ ଜନାର ଗଲା। ଛୁଇଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ହବ ଖାଉନି ହେଲା। ମୋର ସଇଲା ମୁଁ ଜିତିଲି ମୋ ଭାଉଜର ମୋ ବୋହୁର ହାରିଛନ୍ତି। ତୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ଆମ ଦି ଜଣ ହରେଇ ଗଲୁ ନା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପୁଣି ଆଇଥିଲା। ସେ କଣ ବାଟ ଚାଲିକି ଆଇଲା। ସେ ବସରେ ଆସି ଦୁଆରେ ଓହ୍ଲେଇଲା। କେତେ ହାଲିଆ ଦେଖ। ନାଇଁ ତମେ ଖାଉଥ ଆମେ ବାଗେଇକି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ନା କଣ। କଲରା ଆଣି ଆଉ ଯାହା ଆଗୁଆ କହିଲାଣି କଲରା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କଲରା କଥା ପଡିଛି କି? କଲରା କଥା ପଡିନି। ସେ କଲରା ଖାଇବାକୁ କହୁଛି। ଏଇଥର ଆଉ କିଏ ନଦ କଲରା କହିଲେ ଟିକେ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଉଛୁ ବାଗେଇ ଗୋଟେ ପଲିସି ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଯୋଉ ବସରେ ଆଇଥିଲା ସେଇ ବସ ଧରିକି ଯିବ। ଆସିଗଲି ଆପଣ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ନା। ହଁ ଏମିତି ବଇଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଲିସି ଗୋଟେ ମୋ ଭାଉଜ କଣ ଦେବି ବୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ତ ଥମିଲେ ଦେଖି ସାରିବଣି ଆଉ। ପଲିସି ଟା ଆଣିକି ଆଗ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ। ଏଇଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ରସୁଣ କି ପିଆଜ ଖୁଆଇବି। କାହିଁକି ନା ତା ଆଖିରେ ପଟି ଭିଡା ହବ। ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ପନ୍ଥା ତା ପାଟିରେ ଦେଖେଇବି। 5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନ ଖାଇ ପାଇଲା ପୁଣି ଡବଲ ପନିସମେଣ୍ଟ।
ଏଇଠି ଆକୁ ଧରିକି ଆଇଛି ଏଇ ରାହୁଲ ଦେବୀ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ପଟି ଉଡୁଛି ଏମିତି ବସିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯିବେନି ଯେତେ କାମ ପଡିଥାଉ ହିଁ ବଇଥାଉ ଟିକେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ ଆମ ବୋଉ ଯାଇକି ତମ ଘର କାମ କରିଦେଇକି ଆସିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମାଇନେ ଖାଉଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନା ହେଲା ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡକୁ ଆସ ଭାଉଜ ରାଣୀ 1 2 ଭଲ 3 ହେଇଛି ଉପରୁ କାଣ୍ଡ ତଳକୁ ଅଙ୍ଗୁରଟା ହଁ ହବନି ହାତରେ ଧରିଲେ ହବନି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ପରା ନା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଖାଇଲେ ଆଉ କେତେ ଥର ହଲଉଛ ସତରେ ଆଉ ଖାଇସାରିଲାଣି ମୋ ବୋଉକୁ ଯେମିତି ହରେଇଥିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଡବଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେତେ ଖାଇ ଦେଖିବ ପାଟିରେ ଖାଇସାରିଲେଣି ତାଙ୍କେ ଚୋପାଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ବୋଉ ତାହେଲେ ଖା ଏ ବୋଉ ମାଇଁ ତ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦେଲେ ମାଇଁ ତ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦେଲେ ତମେ ଯୋଉ ଲଙ୍କାଟା ଧରିକି ଆସିଛ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଖାଅ ବସିକି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି କଣ ଜିତି ତ ଗଲା ଆଉ ଏ ତା ବଦଳ ଆମେ ଜିତିରେ ଖାଇଦଉଛୁ ରସୁଣ 250 ହଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଆମ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ ହଉ ତା ତରଫରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିଲା ନା ଅଙ୍ଗୁର ଆପଣ ଆମେ ତ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନା ଆଜିର ଭିଡିଓଟା କଣ ଲାଗିଲା ମତାମତ କିଛି ସବୁ ଜଣେଇମେ ଆଉ କଣ କହିବି ଆମର 2 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ନବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ମନେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ମନେ ଲାଗୁଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତ ଆଜି ତା କଥା କେହି ଧରିବେନି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମନୀଷା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଏମିତି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବସିକି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଖୁସି ମନଉଥାନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମା ପ୍ରଥମ ତ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ପକେଇବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।